Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Don't forget to pray first before studying, okay? So this time we are going to learn about language features of suggestions and offers. But before that, please subscribe to my channel if you haven't done it. It will really help me a lot. Jadi silakan yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe ya, untuk membantu saya berkembang. Terima kasih. Thank you. Alright, let's get started. Okay, a review. Suggestion. What is suggestion? It is the expressions or writing about what someone should do. Jadi suggestion itu adalah ungkapan atau tulisan tentang apa yang seharusnya seseorang lakukan. Jadi ini adalah suggestion, itu adalah saran. And the function of suggestions are to advise someone about something and to propose an idea or plan to be considered by people. Jadi fungsinya dari saran ini atau suggestion yaitu untuk menasihati orang lain dan untuk mengusulkan ide atau rencana yang bisa dipertimbangkan oleh orang tersebut, orang yang dikasih suggestion. So what about offer? Offer means to give something physical or abstract to someone. Jadi offer itu adalah memberikan sesuatu kepada orang. It can be given in terms of food, money, solutions, friendship, or a bargain. Nah, di sini kan kita bisa lihat ini bentuknya bisa terlihat dan juga tidak terlihat ya. Seperti contoh offer some help. Jadi menawarkan bantuan itu kan nggak terlihat ya. It can be taken or refused. Jadi seperti suggestion, kalau suggestion kan bisa di accept, diterima, or reject, ditolak. Jadi bisa di offer juga bisa diterima dan juga ditolak. So bedanya kalau suggestion itu kan saran. Nah, kalau offer ini menawarkan ya, beda ya. Kalau saran itu memberikan saran kepada orang, pastinya kalau menawarkan itu menawarin barang atau bantuan ke orang lain. Alright, so the first one, language features used in asking for suggestion, giving suggestions, and responding to suggestion. Language features yang digunakan di saat meminta saran, memberi saran, dan juga meresponnya. The first one, using modal auxiliary verb. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah belajar ini ya. Jadi modal auxiliary verb itu ada banyak. Nah, yang bisa digunakan di sini yaitu might, should or should not, could, may. Second one, using simple present tense or verb one. Jadi kebanyakan dalam ya, emang semuanya sih, almost all, kecuali verb ing itu jarang ya. Nah, kalau di suggestion itu kita menggunakan simple present tense. And next one, number 3, using punctuation, question, and exclamation marks. Jadi jangan lupa ini ada question and exclamation mark, itu tanda tanya dan tanda seru ya. Tanda seru atau tanda perintah gitu. Correct me if I'm wrong. So, and gerund, verb ing as a noun. Jadi gerund itu adalah kata benda, Jadi gerund itu kata kerja plus ing yang dijadikan noun. Jadi di situ bukan kata kerja lagi, itu menjadi kata benda. Namanya gerund. First one, using modal. Nah, di sini kita lihat ya. Model yang bisa kita lihat di sini yaitu alright, we could study together. Kita bisa belajar bersama. Nah, gimana yang kedua yaitu you should wash your hand. Should. Jadi modelnya kita bisa lihat ya, setelah subjek, model, setelah subjek, model, verb, subjek, model, verb. Next one, using simple present tense.
Example, I suggest that we get a vaccine swab. I think you should submit the assignment on time. What do you think I should do? What do you suggest? Why don't you go to the dentist? Jadi di mana sih tanda kalimat dan pertanyaan ini menggunakan simple present tense? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini suggest-nya itu pakai verb 1. Think juga verb 1. Nah, ini juga simple present tense bentuk pertanyaan. Alright. Next one. Using punctuation. Punctuation atau tanda yaitu kita lihat di sini itu ada tanda tanya dan tanda seru atau perintah. Next one, Sharon. What about eating at a new place? What about eating at a new place? What about buying a new mouse? Kita bisa lihat di sini. What about eating, buying. Jadi setelah what about, how about itu langsung verb ing ya. Next, alright. The second one, kalau tadi language features pada suggestion, sekarang language features pada offering. The first, using modal auxiliary verb, pastinya ya tadi juga may, can, shall, would, will, could. Simple present tense, jadi menggunakan simple present tense juga. And vocabularies related to the topic. Jadi yang tadi suggestion juga ada sih, tapi di sini offering juga ada, bisa tambahin. And gerund, verb ing as a noun. Gerund juga ada. Alright, kita lihat di sini using model. Can I help you? Would you like another cup of coffee? I will finish the report if you want. Jadi kita lihat di sini ada can, would, will, modal auxiliary verb. Next one, using simple present tense. Kita lihat di sini. Do you mind if I turn up the heating? Do you need any help? What can I do for you? Can I get you something to drink? Jadi di sini kebanyakan pakai verb 1 ya. Verb 1. Next one. Vocabularies related to the topic ya. Otomatis kita belajar kosakata yang berhubungan dengan topik yang ada di sekitar. Contohnya busy, sibuk, heavy, berat, hungry, lapar, help, membantu, pale, pucat, rest, istirahat, room, kamar, and many more. Jadi banyak banget vocabs yang bisa kita pelajari, kita hafalkan, dan kita gunakan dalam percakapan in our conversation. And next one, Sharon here. Oke, kita lihat di mana nih Sharonnya. Ya, Sharonnya ada di sini. I will do the washing if you like. That's all for the language features of suggestions and offers. Thank you for your attention. Thank you for watching. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.